Love is in the air at Metro Supermarket. This Valentine's season, surprise your sweetheart with Metro Supermarket Sweetheart Specials happening from February 2 to 15. For a minimum single receipt purchase of 3,500 pesos, inclusive of 200 pesos worth of participating products, MRC members may purchase any of the following for only 14 pesos. Toblerone Milk Chocolate Yellow 100 grams or Cadbury Dairy Milk 135 grams. Promo is available every Friday to Sunday only. Per DTI Fair Trade Permit number 247672 Series of 2026. Isip mo sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito tagom. Kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bila-bila. Kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka. Hard